सुनने लगा। मेरी उम्र कोई 10-11 वर्ष की होगी। एक दिन रमेश आया, कहने लगा ये ले सिगरेट पी जा। मैंने कहा नहीं सिगरेट टिकट नहीं पीना। हंसने लगा जोर से हंसने लगा, कहने लगा बुज़दिल कहीं का। ছবির নাম গার্ডেন হাউস। এক বৃদ্ধ বৃদ্ধার নতুন করে প্রেম খুঁজে পাওয়ার গল্পই রয়েছে গার্ডেন হাউসে। जोर से सूटा, बस खत्म। इतनी बुरी तरह से खांसी आई कि तबीयत हरी हो गई। खांसते खांसते लाल हो गया मुंह मेरा। इतने में क्या हुआ, मैथमेटिक्स का टीचर आ गया, खड़ा हो गया। সেই দিক থেকে মনে হতেই পারে এই যেন অমিতাভ জয়ার আত্মজৈবনিক গল্প। এই সেই রিডিসকভার লাভ, যার ওপর সত্যি সত্যি প্রভাব পড়েছে জয়া অমিতাভের যৌবনের প্রেম কাহিনীরও। যে প্রেম কাহিনী শুরু হয়েছিল আজ থেকে 41 বছর আগে মুম্বাইতে। সম্প্রতি জুন মাসের 3 তারিখে 39তম বিবাহ বার্ষিকীর দিন পরিচালক সুজিত সরকার অমিতাভ ও জয়ার কাছে একটি ছবিতে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার প্রস্তাব দেন। तेरी बिंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया रे तेरी बिंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया रे सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया रे। हाँ पहचान लिया कहिए। আর সেই ছবি হলো গার্ডেন হাউস। जी हाँ। অন স্ক্রিন আর অফ স্ক্রিন কেমিস্ট্রি আবারও এক হতে চলেছে রূপলী পর্দায়। आपने शादी क्यों कर ली सुधीर जी? इतने दिनों का तोड़ना अच्छा हुआ क्या? क्या करूं, मैं तो खुद गलती करके पछता रहा हूँ। এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ব্যুরো রিপোর্ট, ফক্স 24/7। मेरा नाम सीमा है, सुधीर जी की पत्नी हूँ मैं।